normally sa mga ganitong events, ilang dishes? Yes, sir. Usually, dishes natin sa isang ganito, sir, apat siya, sir, na ibang klase like gambas, certicaw, chicken certicaw. Pot roast po. Okay. And Pesto pasta. pasta. Okay. And ito yung mga chef, si... Wait lang, sir. Ah, okay. Tapos sabi, si Brent, saka si JL. Yes, sir. Ay, guys, yung mga tao dito, mga gwapo. Talaga, sir. Kaya gwapo daw si Brent, pero mas gwapo daw si JL. So pati ito, sa inyo, kayong gumagawa. In-house, sir. In-house talaga. Okay. So ano ba ang dance studio talagang parang disco? Yes, sir. Ibabalik ang disco? 70s, 80s, 90s. May theme kayo every month? Every week? Thursday to Friday. Mayroon kaming swing night ng Thursday. Then Friday is disco. And Saturday, yung Saturday na? Boogie nights po. Eh, Thursday ngayon. So ano ngayon? Boogie nights Boogie na. nights. Boogie nights yan, boogie nights. Boogie nights. Boogie nights, boogie Yeah. nights. Masarap. Ako, I like this. Our chef. Ah? Our chef. Chef. How are you, chef? Siya yung gumagawa sa usually. Sa pastries, ikaw? Yes, sir. Potato rin. Chef Vinci, sir. Okay. Alright guys, pag ayan expose na expose ang mga mukha ni JL sa ni Brent.